Bibing? Opo. Lola Bibing? Lola Bibing niya, na-miss niya rin. Ano? Kausap niya doon eh. Sa mananay eh. Kumusta ka na, Neng? Kumusta ka na? Oy! Oy! Oo. Mandala-dala niya. Madaldol. O, sige, hawak ko minsan daw. Uwi na kami. Hawakan ko yung nining ko. Si nining kong maganda. Sige. Baby? How are you, Ningko? How are you, Ningko? How are you? Uni, tingin to. Baby? Say hello to daddy, oh. Baby? Oo. Side view lang para matangos. Side view. Side view. Side view. Baby. Naku, bakit to? Naku, sobra yung side view niya, oh. Bakit, Neng? Back view na yun eh. Bakit? Kumusta na kayo ngayon eh? Uy, lumabong yatwa. Video mo tayo, papakita kay papa niya. Appear tayo, appear. Ay, close open na lang, baby. Close open. Close open. Sige na. Yung version mo, baby, Close open. Open na ko sa kanya eh. Close open. Sige na, baby. Close open. Ikaw na. Ikaw naman. Sige. Close open. Ay, behave na. Ikaw din, baby. Ikaw din. Bakit? Kawawang nining ko naman. First na, sinabi niya, dada. Dada. Nagsusumbong siya. Tapos nung mama, papa na. Pero napayakin mo para magsalita siya. Iyak ka, baby. Iyak. Yak na. Bakit daw pinapiyak? Baby. Dada daw. Daddy. Sige nga, daddy. Daddy. Mami. Sige na. Oy. Bakit? Kawawa naman si nining ko. Pumayat siya. Ilang kilos ang daw. Close open na, baby. Close open na. Close open na your hands, baby. Kung ayaw niyang close open, mag-count na lang. One. Ikaw din, baby. 1. Wala, hanggang 1 lang. Hindi pa rin nag-improve. Mastery of 1. Baby! Paano, baby? Uwi na kami